Kelihatan? Kelihatan. Oke. Selamat malam teman-teman, kami dari kelompok 1 Geometri Bangun Ruang yang beranggotakan saya sendiri, Ananda Rizky Fitriana, dan Aka Setia Dharma, dan Silva Elsanti, dan Helga Kezia Bu Ulolo. Di sini kita akan membicarakan mengenai apa itu bangun ruang. Bangun ruang atau yang dapat kita sebut sebagai bangun 3 dimensi adalah sebuah bangun yang memiliki ruang dan sisi yang dibatasi. Kemudian bangun ruang dapat dikategorikan menjadi 2 kelompok. Yang pertama bangun ruang sisi datar seperti kubus, balok, prisma, dan limas. Kedua, bangun ruang sisi lengkung seperti kerucut, tabung, dan bola. Adapun unsur-unsur bangun ruang yang terdiri dari sisi, sisi merupakan daerah atau bidang yang membatasi daerah bangun ruang. Kemudian yang kedua ada rusuk. Rusuk adalah daerah garis pertemuan sisi-sisi pada bangun ruang. Ketiga ada titik sudut. Titik sudut adalah titik pertemuan 3 atau lebih rusuk pada suatu bangun ruang. Macam-macam bangun ruang. Kubus, balok, prisma segitiga, limas segi 4, kerucut, tabung, dan bola. Ciri-ciri dan rumus volume bangun ruang. Silva? Yang pertama ada kubus. Ciri-cirinya memiliki 6 sisi berbentuk persegi yang ukurannya sama. Kemudian memiliki 12 rusuk yang panjangnya sama. Kemudian memiliki 8 titik sudut. Rumus volume kubus adalah rusuk dikali rusuk dikali rusuk atau R dikali R dikali R. Atau bisa disederhanakan menjadi R pangkat 3. Bisa juga volumenya sama dengan sisi dikali sisi dikali sisi sama dengan S kali S kali S. Bisa disederhanakan juga menjadi S pangkat 3. Dikatakan demikian karena panjang rusuk kubus sama dengan panjang sisi kubus. Yang kedua, balok. Yang memiliki ciri-ciri pertama, memiliki 6 sisi dengan 2 sisi berbentuk persegi dan 4 sisi berbentuk persegi panjang. Yang kedua, bidang alas A, B, C, D, dan bidang atas E, F, G, H memiliki bentuk persegi panjang. Yang ketiga, bentuk sisi tegak kubus A, B, E, F, dan C, D, G, H persegi panjang, serta A, D, E, H, dan B, C, F, G berbentuk persegi. Yang keempat, memiliki 8 titik sudut, yaitu A, B, C, D, E, F, G, dan H. Yang kelima, terdiri dari 4 diagonal ruang, yakni AG, BH, CE, dan DF. Yang memiliki rumus volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi atau P kali L kali T, dikarenakan ukuran panjang lebar tinggi ketiganya tidak sama atau minimal satu sisi memiliki ukuran yang berbeda. Berikut merupakan video pembuktian volume kubus dan balok. Apakah terlihat? Siap hadapi tantangan. Videonya terlihat? Terlihat. Oke.
Hello. In this video, I'm going to be talking all about yards, square yards, and cubic yards. And yards, square yards, and cubic yards are different ways of measuring length, area, and volume. And when we're doing this, we want to be able to do some conversions between yards and feet, square yards and square feet, cubic yards and cubic feet. So we want to know 1 yard equals how many feet, 1 square yard equals how many square feet, and 1 cubic yard equals how many cubic feet. So to do that, let's start by bringing over some rulers. And I'd like to thank my first hour class for helping me out with this. So let's bring over some rulers. And hopefully everybody knows at this point that 1 yard is going to be equal to 3 feet. So 1 yard is 3 feet long. So if I take a yard and split it into 3 equal sections, I'll have 3 feet making up that 1 yard. So next I want to switch to area though. Area is a little bit tougher. Some people are tempted to use that 3 number anytime they're converting. But if you're converting from square yards to square feet, you do not want to use that number 3. So let's figure out how many it is exactly. And let's start by putting those 3 feet or that 1 yard down on the floor. And let's bring over another set of 3 feet or 1 yard and put it down on the floor right there. And what we're trying to do here is we're trying to get an area. An area is how much of a surface is covered. So we want to see how much is covered by this 1 square yard. So if we put 1 yard on one side, 1 yard on the other side, that would be a length and a width. And that is going to give us 1 square yard. So how many square feet are in that 1 square yard? In this 1 square yard, we've got 3 feet as the length, 3 feet as the width. And so we have 3 times 3 is 9. And you can actually count them. We got 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. We've got 9 square feet in every 1 square yard. So we can update our little screen here. We put that grid on there and we end up with 1 square yard is equal to 9 square feet. And now the most interesting one, to me at least, is volume. How much space something takes up. So let's look at 1 cubic yard and see how many cubic feet there are in it. Let's start with 1 cubic foot. So here is 1 cubic foot, and let's verify that this is 1 cubic foot. We want to check its length, width, and height. So it is 1 foot long by 1 foot wide by 1 foot tall. 1 times 1 times 1. It is 1 cubic foot. And now we want to know how many of those does it take to make 1 cubic yard. So let's start putting cubic feet down on this square yard and see how many it takes. So we can start bringing those over. How many cubic feet will it take? So on the first layer, we've got 3 times 3. This is a total of 9 cubic feet so far, but we want this cubic yard to be 3 feet tall. So we need to bring over more. So we're starting with 9 cubic feet. Let's bring over some more. So we got another layer up. This is now 2 feet tall. So it's not a cube yet. We want to see how many it takes. So we have 9 on the bottom layer, 9 more on the second layer gives us 18 cubic feet, but we're not done yet. We need 1 more layer going up. So there is 1 cubic yard. 9 layers on the bottom, 9 in the middle, 9 on the top gives us a total of 27 cubic feet.
And you can also get that by knowing that this is 3 feet long by 3 feet wide by 3 feet tall. And 3 cubed, or 3 times 3, is 27. So there is that last screen there. When we take that cubic yard, we can see that there are 27 cubic feet. So converting from length is easy. We know there are 3 feet in 1 yard. But don't use that 3 when you're doing area conversions or volume conversions. Remember that 1 square yard is 9 square feet, and 1 cubic yard is 27 cubic feet. And hopefully this is a good visual to help you to remember that. Thank you to everybody in the class. Where is everybody going? Thank you, everybody, and hope you enjoyed the video. Ini sudah kerekord belum ya? Ini tak coba di stop record dulu gimana? Soalnya aku takutnya Bu An ini malahan belum ke record tadi, padahal udah aku record. Gimana? Yang Kemudian ada prisma segitiga. Prisma segitiga memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, memiliki 5 sisi yang terdiri dari 3 sisi tegak berbentuk persegi atau bisa jadi persegi panjang, dan tutup yang berbentuk segitiga sama luasnya. Kemudian yang kedua, prisma segitiga memiliki 9 rusuk. Kemudian prisma segitiga memiliki 6 titik sudut. Rumus volume dalam prisma segitiga sebagai berikut, yaitu luas alas kali tinggi, atau bisa juga luas alas dikali tinggi segitiga dibagi 2 dikali tinggi prisma. Mengapa bisa begitu? Karena volume prisma tegak segitiga adalah setengah dari volume balok. Jika volume balok itu rumusnya panjang kali lebar kali tinggi, maka karena volume prisma itu setengahnya, maka menjadi setengah dikali volume balok. Kemudian volume prisma setengah dikali panjang kali lebar kali tinggi, atau karena alasnya berbentuk segitiga, maka volume prisma sama dengan alas dikali tinggi. Lanjut. 5 segi 4. Ciri-cirinya adalah 1. Memiliki 5 sisi terdiri atas 4 sisi tegak berbentuk segitiga dan 1 sisi alas berbentuk segi 4. 2. Memiliki 8 rusuk. 3. Memiliki 5 titik sudut yang salah satunya merupakan titik puncak. Rumus dari 5 segi 4 adalah volume sama dengan 1/3 dikali luas bidang alas limas kali tinggi limas. Karena jika suatu kubus dibagi menjadi 3 bagian identik berdasarkan diagonalnya, maka yang akan didapatkan adalah 3 buah limas yang kongruen. Sehingga rumus limas adalah 1/3 dari keseluruhan volume pada kubus.
Sehingga volume 5 segi 4 sama dengan 1/6 dikali volume kubus. 6 volume 5 segi 4 sama dengan 1/6 kali S3. S pangkat 3 sama dengan 1/6 kali S kali S kali S sama dengan 1/6 kali S kali S kali S 2T dicoret 6 sama 2T-nya sama dengan 1/3 kali S kuadrat T. Berikut merupakan pembuktian dari rumus volume 5 segi 4. Oh, ternyata nggak ada, Mak. Looks like you're having a hard time reading on the web. Wait, are you seriously trying to highlight on the screen? I'm going to show that the volume of a square pyramid, it's pyramid to square the base, is the same as 1/3 of the volume of a rectangular prism with the same base and the same height. So this thing has the same base as the pyramid, same shape, and has the same height as the pyramid. And so this should be 3 times as big as this. And the way I do that is by transforming a pyramid into this shape. And this shape looks very different, but it's really just this pyramid where each of the layers has been shifted over. Let me show you what I mean. Okay, so here's a pyramid with the same volume as this. These two the same height. And this one I said is just a shift. So let me shift things over. Shift these things over. And so this shape here now is exactly the same as this shape here. So I try to show that this volume is the same as that volume, and so it's the same as this volume of this piece. So if I take 3 of these pieces, 3 of these all have the same volume as this, and put them together, form a cube. So this cube is 3 times the volume of this, or in other words, this pyramid is 1/3 the volume of the prism with the same base, the same height. Hello. Lanjut, Silva. Yang kelima ada tabung. Ciri-cirinya yang pertama memiliki sisi alas dan tutup berbentuk lingkaran yang sama luas. Yang kedua memiliki sebuah sisi lengkung yang disebut dengan selimut tabung. Yang ketiga tidak memiliki titik sudut. Yang keempat tidak memiliki rusuk. Kemudian rumus dari volume tabung adalah Pi kali R kuadrat kali T. Keterangannya, Pi merupakan konstanta yang bernilai 3,14. Jari-jari pada dan alas tabung R kuadrat merupakan jari-jari pada tutup dan alas tabung bila diketahui diameter. Maka setengah dari diameter adalah jari-jari. Kemudian T adalah tinggi atau nilai rusuk persegi pada tabung. Dikatakan demikian karena pada dasarnya tabung juga merupakan prisma yang bidang alasnya dan bidang atas tabung sejajar dan kongruen. Sehingga volume tabung sama dengan volume prisma yaitu luas alas dikali tinggi. Yang selanjutnya yaitu kerucut, yang memiliki ciri-ciri pertama,
tidak memiliki rusuk. Yang kedua, memiliki satu titik sudut atau puncak. Yang ketiga, memiliki sisi alas berbentuk lingkaran. Yang keempat, jaring-jaring kerucut terdiri dari segitiga dan lingkaran. Yang kelima, memiliki sebuah sisi lengkung yang disebut selimut kerucut. Dengan rumusnya yaitu volume sama dengan 1/3 V dikali R kuadrat dikali T. Keterangannya yaitu V adalah 22/7 atau 3,14. R adalah radius atau jari-jari lingkaran. T adalah tinggi kerucut. Dikatakan demikian karena volume kerucut sama dengan 1/3 dari volume bangun ruang tabung. Sehingga satu tabung sama dengan 3 kali volume kerucut atau dengan tinggi dan jari-jari sama. Volume tabung dibagi volume kerucut sama dengan 3/1. Volume tabung sama dengan 3 dikali volume kerucut. Sedangkan volume kerucut sama dengan 1/3 volume tabung. Berikut ini merupakan video pembuktian bahwa volume kerucut itu sama dengan 1/3 dari volume bangun ruang tabung. Grammarly does more than catch errors. With Grammarly, you can find really good. No. Hello. In this video, I'm going to be comparing the volume of cylinders and the volume of cones. And to do that, I've constructed some little examples that I will show to you. In this one right here, I have this cylinder filled with popcorn kernels, and it's clear, so it's difficult to see, but I have a cone right next to it. And I tried to make this so the height of the cone is exactly the same as the height of the cylinder. And I also tried to make it so the size of the circle on the top of the cone is the exact same size of the circle here on the cylinder. So the first question I have is, which one is bigger? Which one holds more volume? And so to do that, we are going to begin by pouring the popcorn kernels from the cylinder into the cone to see if we can completely fill the cone. So let's go ahead and begin filling that and see what we get. And it looks like now we have completely filled the cone, and there is a lot of popcorn left in the cylinder. So it's not a surprise then that the cylinder has a greater volume than the cone. And remember, this is true when the circle is the same size as the circle on the cylinder, and the height of the cone is the same as the height of the cylinder. Next, we've got this one filled up, but the next question is, well, how much bigger is the volume of the cylinder than the volume of the cone? And we can keep this cone right over here, but let's bring in a second cone and let's start to fill this one. All right, it looks like now we have completely filled a second cone, and there is still popcorn left in the cylinder. Let's bring over a third cone. Let's fill up this one. And we have now filled the third cone. Let's bring all those cones over here right next to the cylinder. We have filled up 3 cones, and now this cylinder is completely empty. So it's kind of interesting to me, kind of a coincidence, that the volume of this cylinder will fill exactly 3 cones, not 2.5, not 4.5, not
5.5, exactly 3 cones can be filled from that one cylinder. So now the next question is, what are we going to do about our formula? So if we are looking at our formula for the volume of a cylinder, our formula for that was pi times the radius squared times the height of that cylinder. So that is our formula for the volume of a cylinder. Well, what are we going to do to the formula for the volume of the cone then? If that's the formula for the cylinder, how many cones could we fill? We could fill 3 cones. So each one was holding a third of the volume of that cylinder. So now our volume of the cone then is 1/3 of the previous formula, or 1/3 times pi times the radius squared times the height. Kemudian yang selanjutnya mengenai bangun ruang bola. Bangun ruang bola memiliki ciri-ciri hanya memiliki satu sisi saja. Kemudian hanya mempunyai satu buah titik pusat. Kemudian tidak mempunyai titik sudut, mempunyai jari-jari yang tidak terhingga, sehingga semuanya sama panjang. Kemudian memiliki diameter. Rumus pada volume bola adalah 4/3 dikali pi kali R pangkat 3. Karena untuk dapat menemukan rumus volume pada bola, sebelumnya kita mesti tahu terlebih dahulu bagaimana rumus pada volume kerucut. Jika volume setengah bola sama dengan 2 kali volume kerucut, sama dengan 2 kali 1/3 pi R pangkat 2 kali T, sama dengan 2/3 pi R pangkat 2 kali T, karena T sama dengan R. Atau jari-jari. Kemudian 2/3 pi R pangkat 3. Volume bola 2 kali volume setengah bola, sama dengan 2 kali 2/3 pi R pangkat 3. Kemudian hasilnya 4/3 pi R pangkat 3. Berikut merupakan pembuktian rumus dari volume bola. Bagaimana cara menemukan rumus volume bola? Ada sebuah bola dan potong bola menjadi 2 bagian, sehingga terbentuk bangun setengah bola. Tentukan juga sebuah kuncur dengan syarat tinggi kuncur sama dengan jari-jari setengah bola. Tinggi kuncur sama dengan T dan tinggi setengah bola sama dengan R. Dengan air atau pasir, lalu tuangkan isinya ke dalam tuang bola, seperti ilustrasi berikut. Lihat bahwa sisi satu kerucut belum memiliki di seluruh setengah bola. Dan ketika kerucut lain
Lanjut. Manfaat mempelajari bangun ruang dalam kehidupan sehari-hari, yaitu mengetahui isi air dalam bak mandi yang berbentuk kubus dengan mempelajari volumenya. 2. Mengetahui ukuran kertas kado yang dibutuhkan untuk membungkus kotak kado berbentuk balon. 3. Melatih kreativitas untuk melatih membuat barang berbentuk bangun ruang dengan menggunakan jaring-jaring bangun ruang. 4. Memudahkan membuat benda-benda berbentuk bangun ruang secara tepat berkaitan dengan ukuran, luas maupun volumenya. Lanjut. Cara mengerjakan rumus bangun ruang di SD. Yang pertama, siswa diperkenalkan terlebih dahulu mengenai macam-macam bangun ruang. Yang kedua, siswa diminta untuk berimajinasi mengenai bangun datar apa saja yang terdapat pada suatu bangun ruang. Misalnya, bangun ruang prisma segitiga yang terdiri dari 2 segitiga dan 3 persegi panjang. Kemudian yang ketiga, siswa diminta untuk menggambarkan bangun datar tersebut di buku latihan mereka. Tanpa disadari, kita sedang mengarahkan siswa pada jaring-jaring bangun ruang secara umum. Yang keempat, membuat kerangka bangun ruang dengan menggunakan tusuk gigi yang kenyal yang ada. Yang kelima, gunakan permen kenyal tersebut untuk menyatukan tusuk gigi. Kemudian yang keenam, menjelaskan kepada mereka bahwa bangun datar yang terdapat pada bangun ruang merupakan sisi dari sebuah bangun ruang, sedangkan tusuk gigi adalah rusuknya. Dan permen kenyal atau tempat bertemunya tusuk gigi tersebut merupakan titik sudut. Kemudian menonton video pembelajaran tentang bangun ruang dan kemudian dapat dipraktikkan dengan cara melakukan pembuktian rumus-rumus pada bangun ruang. Demikian presentasi dari kelompok kami. Ini rekornya di stop ya. Iya. Ya.